Good morning. I am really happy to be here today. What do you want me to do? What's that? Is that him? Listen, Professor, you got to get your act in order. Okay. You got to do it beforehand, you know? Yeah. Okay, thanks. Is he okay now? You sure? Really? Okay. You are a young person, aren't you? Kamu orang muda bukan? Yes. Good. So I want you to tell me something. Boleh beritahu sesuatu? I want you to tell me what you are expecting out of life. Apa yang kamu mau dalam hidup? Happiness. Kegembiraan. Happiness. Ya. What Gembira. would you say would make you happy? Apa yang membuat kamu gembira? Money. Money. Duit. You're honest. Jujur. Lots of it. Okay, good. Good. Now let me see. Siapa lagi ya? Let's hear from you. Ya, mari kita dengar. What would you like to expect from life? Apa yang kamu jangka dari kehidupan? Happy, my family. Family. Ya, kegembiraan untuk keluarga. Ya, Being surrounded by family. kelilingi keluarga. Okay. Now, let's see if we can find somebody else. That's always difficult. Memang susah. Cari lagi siapa? Semua orang. Let me see. Mari kita lihat siapa ini. I need somebody else, but who is it going to be? Siapa ya? Let's ask this man. Mari kita tanya orang ini. What do you expect from life? Apa yang kamu jangka dalam hidup kamu? Oke, saya jawab dalam bahasa Malaysia lah. I will answer in Malay. Yeah. I Uh, will translate. untuk kesehatan yang baik dan juga umur yang panjang lah. For good health and long life. Good health and long life. Okay. Okay. So there we have some interesting answers. We've given you some questions, and there's some interesting answers here by a young person, maybe somebody that's not old yet but not young anymore, somebody that is old Jadi pada begal jawaban like me. ada dari muda, ada yang separuh muda, tidak terlalu Yeah. tua. Iya. He's a little older Dia sedikit tua. because he dyes his hair, he colors his hair, Ya, dia sudah mengkasih warnakan rambutnya and he's got very little of it. dan sedikit saja tinggal. Not quite as little as I have. I have almost nothing. Bukan sama dengan saya punya lah, hampir tiada yang saya punya ini. But that's okay. Tapi oke itu. So we have some ideas. Jadi kita ada beberapa ide. Have you noticed something about these answers? Kamu nampakkah, lihatkah mengenai jawaban-jawaban ini? Have you? Ya, ada kamu? Nampak She wants a sesuatu? lot of money. She wants to spend time with her family. He wants a long life. Dia mau duit banyak, dia mau kegembiraan untuk keluarga, dia mau umur yang panjang. Have you noticed anything? Dapat lihat sesuatu di sana? Anybody? Siapa? What's the common factor? Apakah faktor yang sama, serupa di sana? Yang sama? Self.
apa yang sama dalam jawapan semua orang-orang tadi, yang persamaan dia? Apakah persamaan jawapan-jawapan orang tadi, yang 3 orang itu? Okay. What do you think is the common factor between those 3 answers? Apakah faktor-faktor yang serupa kepada ketiga-tiga jawaban tadi? Oh, he had a happy life, a good life. Yes, indeed, but it's an expectation that life will continue. Ya, tapi dia satu kita jangka kehidupan akan berterusan. Right? Ya. That young lady says she wants to have happiness and that would lots of money will bring her. That means she's got to live because she's got to make money. She's got to make a lot of money. When she's got a lot of money, given that she lives that long, she will be happy. She wants to be happy with her family. That means that her family needs to stay in life. She needs to stay in life. And if it all materializes that, you know, one day her family is all married and they have grandchildren and the grandchildren have grandchildren and everybody's together, they will be happy. So there's an expectation of life continuing. He says good health and a long life. He wants a long life. He wants to continue living. Right? Ya. Yang pertama tadi, yang orang muda tadi, dia mau kegembiraan dengan banyak duit dan dia jangkakan dia akan hidup berterusan. Begitu juga yang tadi, yang kedua itu, dia mau keluarga yang bahagia, tapi juga dia menjangkakan kehidupan berterusan. Begitu juga yang terakhir tadi, dia mau kesehatan yang panjang. So, would it be correct to say that all of you sitting here expect that life will continue? Jadi bolehkah kita katakan bahwa semua yang duduk di sini menjangkakan kehidupan akan berterusan? No. Tidak? Ya kan? Why not? Kan tidak? Yeah? Oh, he want to be saved when Jesus comes. Okay, yes, that's good. Itu That's bagus. good. Ya. Okay, but generally I can say that people have this expectancy that life will continue. Tapi secara amnya boleh dikatakan ramai yang menganggap seolah-olah hidup akan berterusan. Except this lady, she doesn't think life's going to continue. Kecuali yang dia ini, dia tidak jangka hidup akan berterusan. But everybody else thinks life is going to continue, right? Tapi yang lain pikir begitu, bukan? That tells me something about attitude. Dia memberitahu saya sesuatu tentang sikap ataupun tingkah laku. Sikap. It's an attitude, that's a way of thinking. So we do not expect that we are going to die just now. Ia adalah sikap, satu cara berfikir yang kita tidak akan mati ataupun kita tidak jangkakan yang kita akan mati. In our minds, we are going to continue living. Dalam pikiran kita akan terus hidup. Yes? Betul? Right. Now what does Jesus tell us? Apa yang Yesus katakan? Come on, you are good Seventh-day Adventists. You read your Bible, don't you? Ya, kamu orang Adventist yang bagus kan? Kamu baca Alkitab? Apa yang Yesus katakan? So what does Jesus say? Apa yang Yesus katakan? He says, you don't have to worry about yesterday because that's gone. Dia katakan kamu tidak perlu risau kemarin, sudah berlalu. He says you don't worry about tomorrow
because you don't know if you have tomorrow. Jangan risau tentang hari masa depan sebab kamu tidak tahu apa yang berlaku esok. He says you live your life today. Today has enough of its own problems. Dia katakan kamu hidup untuk hari ini sebab hari ini sudah cukup dengan masalah dia. So what does Jesus tell us? Apa yang sebenarnya Yesus mau katakan ini? He says we are concerned only about today. Kita hanya berpikir hanya untuk hari ini. He has given us life for today. Dia memberi kita akan hidup untuk hari ini. And so while we are living, Jadi semasa kita hidup, our concern is apa yang living for Him now. adalah untuk hidup untuk dia sekarang. I don't have to worry about living for Him tomorrow Saya tidak perlu risau untuk hidup untuk dia esok. because I don't know if I have tomorrow. Sebab saya tidak pasti saya ada esok. I can tell you, I very real experience this. Dan saya ada benar-benar pengalaman yang benar-benar untuk ini. I told you the story last night about my heart attack. Saya sudah memberitahu kamu serangan jantung yang saya alami semalam. When I had that heart attack, I was in a very small town. Bila saya mengalami serangan jantung itu, saya berada di satu tempat yang kecil, di tempat No yang big terpencil. hospital, Tidak ada hospital yang besar, no cardiologist, tidak ada ahli jantung, only a normal doctor. hanya dokter biasa. I actually didn't think I was having a heart attack. Saya tidak fikir sebenarnya saya ada serangan jantung, sakit jantung. I just thought I was very tired. I told my eldest son who happened to be there, I said, no, I just need to lie down a little bit. I just need to sleep a little. Saya fikir saya bukan mengalami serangan jantung. Saya ingat saya ini sangat penat. Saya hanya perlu rehat sebentar. Saya katakan kepada anak lelaki saya yang tua. My eldest son said, Dad, you having a heart attack. We need to get you to the hospital. Anak lelaki saya yang tua itu mengatakan, Bapak, kamu ada serangan jantung. Kita perlu hantar kamu ke hospital. I said, oh, don't be so dramatic. Janganlah terlalu dramatik. I'm okay. I'm just tired. Saya okey ni. Saya hanya penat. Fortunately, he said, Dad, I'm taking you to hospital now. Nasib baik dia katakan, Bapak, saya akan bawa kamu ke hospital sekarang juga. When we got to the hospital, fortunately, Bila kami sampai ke hospital dengan bernasib baik ya. my doctor was in the hospital. Doktor saya berada di hospital itu. When he saw me, he said, straight away, emergency. Bila dia nampak saya, dia katakan, terus ke bilik kecemasan. Fortunately, Nasib baik. in that small hospital, Di hospital yang kecil itu, they had one injection, mereka ada satu suntikan. only one in their pharmacy. Hanya satu suntikan dalam farmasi derang. And that injection was the one that I needed. Dan itulah suntikan yang saya perlukan. They injected me immediately with that. Dan mereka suntik saya dengan itu. In the meantime, they called my youngest son and said, you need to arrange an evacuation flight for your dad. He needs to go. Dan dalam masa yang sama mereka menelpon anak saya yang kedua yang lebih muda. Kamu perlu mengatur penerbangan untuk bapak kamu dibawa. When eventually I was on that operating table lying with Jerzy Przebujewski, he said to me this. He said, if your doctor was not in the hospital, if the hospital didn't have that injection, and if your son couldn't arrange this emergency flight straight away, you would not now be here. You would be dead. Semasa saya berada di bilik pembedahan, dia katakan, saya doktor yang terkenal yang saya kenal itu ya. Dia katakan, kalau kamu tidak ada suntikan itu, dan kalau kamu tidak ada jumpa itu doktor yang kamu kenal itu, dan kamu tidak dibawa pergi dengan kapal terbang yang diatur oleh anak kamu itu, kamu sudah mati. And I was okay. I got up that morning. I walked around. I was at my swimming pool. When I came back from my swimming pool, that's when my son saw me. I was okay. Sebenarnya saya okey. Saya bangun pagi itu, saya jalan-jalan di kolam dan saya jalan-jalan dan anak saya nampak saya rasa okey. But I was that far away from death. Tapi saya
sedekat ini untuk mati. So how far away are you from death? Jadi berapa jauhkah kamu dari kematian? You don't know. Kamu tidak tahu. It's quite possible you can die within the next couple of minutes. Sebenarnya kamu ada kemungkinan boleh mati dalam beberapa menit dari sekarang. Even if you are quite okay. Walaupun kamu oke. You get what I'm saying? Kamu paham apa maksud saya? So Jesus says, this is what you have. Yesus mengatakan inilah yang kamu ada. And he says, live in this moment for me. Jadi hidup untuk jangka masa ini, untuk saya. In this moment, live according to my will. Dalam jangka masa ini, hidup untuk mengikut kehendakku. In this moment, be obedient. Dalam masa ini, kamu taat. In this moment, follow me completely. Dalam masa tempo ini, ikut saya sepenuhnya. Now, let's go to our text. Mari kita lihat kepada teks kita. We read this wonderful text in Ephesians 2 verse 8 and 9. Kita baca Efesus 2 ayat 8. And we have this classic text that are quoted by everybody. Dia adalah teks klasik yang dipetik oleh semua. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Karena dengan kasih kurnia kamu diselamatkan melalui iman. Dan ia bukan karena kamu, perbuatan kamu, tetapi adalah satu pemberian Tuhan. So how are we saved? Jadi bagaimana kita diselamatkan? By grace. Yaitu belas kasihan ataupun kasih kurnia. Right? We're saved by grace. Sebut ya, karena kasih kurnia. And according to our text, grace is the gift of God. Dan mengikut teks kita, kasih kurnia atau rahmat itu adalah pemberian Tuhan yang percuma. So we get a present from God. Jadi kita dapat hadiah daripada Tuhan. That present is grace. Dan hadiah itu adalah rahmat. Okay, so I want you to think about something. Saya ingin kamu fikir sesuatu. I have got this present in my hand here. Saya ada hadiah di tangan saya. This present is grace. Dan hadiah ini adalah kasih kurnia ataupun rahmat. Here it is. Ini dia. What is it? Apakah itu? Apa? No, listen. Listen what she says. Tell her. And then tell me what it is. Eternal life. Eternal life. Eternal love. So grace is eternal love. Ya, jadi Okay? ya. What else? Apa lagi? What else? Apa lagi? Anybody? What is grace? Apa lagi maksudnya rahmat ini? What is this gift? Apakah hadiah ini? Nobody? Tidak seseorang pun? Come. Oh, forgiveness. Forgiveness. Okay, what else? Oke, apa lagi? Salvation. Okay, there's some answers. Ya, keselamatan. Ya, Normally the people answer me this. biasanya orang menjawab saya begini. They say grace is unmerited favor. Mereka katakan bahwa kasih kurnia adalah sesuatu yang dibuat tanpa kita layak menerimanya. Right? Betul? Some people say it is Ada orang mengatakan ia adalah a gift we don't deserve. hadiah yang kita tidak patut dapat. Tidak sepatutnya dapat. That's what grace is. Grace Itulah. is a gift we don't deserve. It's unmerited favor. It's eternal love. What did you say? It's forgiveness. Ya, dia adalah sesuatu. Unconditional forgiveness. All right. Ya. So, okay, what is that? Jadi apa maksudnya satu pengampunan yang tidak terbatas? Jadi apa itu? What is it?
dapat unmerited. What Yang is tidak it? terlayak. Apa itu? Yes, what is that? Explain it to me. Terangkan kepada saya. You see, God is giving us something free. He's giving us a gift. Tuhan beri kita sesuatu yang percuma. Dia memberikan kita hadiah. He's giving us a gift. Dia beri kita hadiah. The only problem is we don't know what it is. Masalahnya kita tidak tahu apa itu. Oh, we've got some explanations for it. Mungkin ada penerangan sesuatu mengenainya. Eternal love, forgiveness, unmerited favor. Kehidupan kekal, keselamatan, ataupun tidak sesuatu yang tidak kita layak dapati. A gift we don't deserve. Hadiah yang tidak kita layak dapat. Undeserved pardon. Pengampunan yang tidak kita layak dapat. But what is it? Tapi apa itu? Do you guys know what that is? Kamu tahu apa itu? Anybody know what that is? Ada yang tahu mengenai itu? That's a confessional booth in a Roman Catholic church. Itulah adalah bilik untuk meminta ampun di dalam gereja Roman Katolik. So if you are a Roman Catholic, Jadi jika kamu adalah Roman Katolik, at one point in time you must go there. sekurang-kurangnya sekali kamu perlu ke sana. And you go in here Masuk di sebelah sana. and then you close the curtain Kamu tutup itu tabir. and you knock on the door Ketuk pintu. and then the priest inside opens a little window Dan imam di dalam itu akan membuka sesuatu. and the jendela priest kecil. says, "My son, my daughter, what have you done?" Dan dia katakan, anak lelaki, anak perempuan, apa yang kamu telah buat? Well, you know, young people, young boys, I don't know about young girls, but I know about young boys. Dan orang muda lelaki, saya tidak tahu orang muda perempuan, tapi saya tahu mengenai. They are deadly afraid of this. Mereka sangat takut mengenai ini ya. You know why? Mau tahu kenapa? Because they think if I have to go there and if I have to tell that priest what I have done and he tells my mother, I'm really going to be in trouble. Sebab jika saya membuat pengakuan di sana, saya takut nanti itu padri akan beritahu mama saya, habislah saya. Because mother is like dangerous, man. Sebab seorang ibu sangat bahaya, sangat bahaya. So that's a dangerous place to go for a young boy. Jadi tempat ini sangat bahaya untuk pemuda. But at one point in time, Catholic young boys have to go there. Tapi dalam satu ketika dalam hidup seorang penganut Roman Katolik, pemuda perlu datang ke sana. And it really is terrible because if you close that curtain, it's dark. Sebab sangat menakutkan. Sebab bila kamu tutup itu tabir, sangat gelap. And then there's this voice. Kemudian ada di suara. My son, what have you done? Anakku, apa yang kamu telah buat? That's dangerous. Bahaya itu. And then if you're a young boy Dan kalau kamu seorang pemuda and you're thinking about the consequences that can come from mom and dad, dan kamu mengingatkan apakah akibatnya untuk ibu bapak kamu, then you say, well, I have sinned. Saya sudah berdosa. And he said, what have you sinned? Apa dosa kamu itu? And you said, oh, well, I threw a stone at my friend. Saya baling batu kepada kawan saya. And then the priest says, okay, that's not so bad. You must say one Father and one Hail Mary, buy yourself a candle on the way out and go and light it, and that's okay, you're forgiven. Kemudian padri itu mengatakan, oh oke, itu tidak berapa teruk. Jadi kamu mesti bawa hadiah untuk itu Bapak dan juga kepada mengucap suatu kalimat kepada Mary. Kemudian kamu bakar lilin dan oke lah kamu. And as a young boy, you walk out there and you say, phew. Dan sebagai pemuda kamu akan keluar. That was easy. My mom's never going to find out what I did. Oke juga itu tidaklah susah sangat. Mama saya tidak tahu lah itu apa yang saya buat. And you walk out there and you say, wow, that's great. Kemudian kamu keluar dan mengatakan, wow, sangat baik.
Life is good. I can do whatever I want. Hidup ini sangat baik, saya boleh buat apa saja. Tell me that I receive grace. Beritahu saya, adakah saya telah menerima rahmat, kasih yang dikurniakan? No. I did receive no grace. Tidak, saya tidak menerima apa-apa rahmat. Actually, I received no forgiveness. Sebenarnya saya tidak menerima pengampunan. I received no favor. Saya tidak menerima sesuatu yang baik, yang tidak patut saya layak dapat. Actually, I received nothing. Sebenarnya saya tidak menerima apa-apa pun. It's very important to understand these things. Sangat penting untuk mengerti ini. You see, grace is more than forgiveness. Kasih kurnia ini lebih daripada pengampunan. Grace is something else. Adalah sesuatu yang lain. And now I'm going to shock you a little bit. Saya akan mengejutkan kamu lagi. Grace is overcoming your sinful life. Rahmat adalah untuk menang ke atas kehidupan kamu yang berdosa. Oh, that's what our lesson study was about today. Itulah pelajaran sekolah sahabat kami kita hari ini. Can we live a righteous life? Bolehkah kita hidup benar? Revelation says, to him that overcometh. Wahyu mengatakan mereka yang telah mengalahkan. Look at it. 2 verse 7, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21. Wahyu 2:17, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21. It's not the only places. Even in Revelation 22 it says, he that overcomes will be able to enter into the gates. He that overcomes will have access to the tree of life. Bukan sana saja, ada lagi di Wahyu 22 yang mengatakan mereka yang telah menang akan masuk dalam pintu gerbang itu, akan mendapat hidup kekal. So, who can go into heaven? Jadi siapa yang boleh masuk surga? He that overcomes. Dia yang telah mengalahkan ataupun telah menang. Now, my brother and my sister, if you cannot overcome your sin, how are you going to get into heaven? Saudara-saudari, kalau kamu tidak dapat mengalahkan dosa kamu, macam mana kamu boleh masuk surga? How is that? Bagaimana ini? How are you going to do that? Bagaimana kita buat ini? Bible's quite clear. You have to overcome. Alkitab sangat jelas, kita perlu menang dalam dosa kita. Now let's see. Mari kita lihat. Let us see. Mari kita lihat. Ephesians 1:19. Efesus 1 ayat 19. We need to understand this thing about grace. Kita perlu mengerti ini mengenai dengan rahmat. What is the exceeding greatness of his power to usward who believe? Apakah dia kuasa yang sangat teramat besar itu bagi kita yang percaya? According to the working of his mighty power. Berdasarkan pekerjaan kuasanya yang besar itu. I want you to notice here. It says, what is the exceeding greatness of his power to usward who believe? So, what is this power that he gives us? Kita perlu mengerti ini. Apakah dia kuasa yang sangat besar ini yang diberikan kepada kita? Apakah ini kuasa yang diberi ini? Let us take a look further. Mari kita lihat lebih lanjut. Romans 1 verse 16. Roma 1 ayat 16. And with great power gave the disciples witness of the resurrection, and take note, and great grace was upon them all. Dengan kuasa besar diberikan kepada murid-murid itu untuk menjadi saksi kepada kebangkitannya, dan juga dengan rahmat yang begitu besar diberikan kepada semua mereka. This is Acts 4 verse 33. Kisah para Rasul 4 ayat 33. For the first time here we notice that this power, this great power to usward that we need, that great power is now placed in line and equated to great grace. Dan kita coba perhatikan di sini. Kuasa yang begitu besar ini sekarang ini disamakan
dengan rahmat yang begitu besar pula. So for the first time we can start seeing that this gift that Paul is talking about, this grace that is a gift of God, is actually great power. Jadi apa yang kita nampak di sini, Paulus mengatakan bahwa hadiah yang diberikan itu adalah sebenarnya kuasa yang begitu besar, ataupun rahmat itu adalah satu kuasa yang besar. Notice what Paul says in Romans 1 verse 16. Mari kita lihat dalam Roma 1:16. He says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Saya tidak malu dengan Injil Kristus. For it is the power of God unto salvation. Karena itu adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan. So the gospel, which is the gospel of grace, oleh itu Injil, yaitu adalah Injil kasih kurnia, is the power of God unto salvation. adalah kuasa Tuhan untuk keselamatan. So it's not just any power, Bukan apa kuasa-kuasa yang lain, it is a great power, dia adalah kuasa yang begitu besar, but it is the power of God unto salvation. tetapi kuasa Tuhan untuk keselamatan. Remember what Revelation said to him that overcometh? Ingat lagi apa yang dikatakan dalam Wahyu bagi mereka yang sudah mengalahkan. It is the power of Christ that leads unto the situation that you might be able to overcome. It is the power that God is giving you as a gift so that you can overcome sin. Yaitu kuasa besar Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita boleh mengalahkan dosa. Not in yourself. Bukan untuk diri kamu, dalam diri kamu. Out of yourself you cannot overcome. Dengan kekuatan diri sendiri, kamu tidak boleh menang, mengalahkan. But in the salvational power of Christ, you can overcome. Namun dengan kuasa keselamatan yang diberikan dalam Kristus, kamu boleh mengalahkan. This is the gift of God. Inilah hadiah Tuhan itu. That box, that present that Christ is giving you, which is saying, "This is my grace." Yaitu kotak hadiah itu yang Tuhan Kristus berikan. Inilah kasih kurnia kau itu. This is the salvational power of Christ. This is what's given you. Inilah kuasa keselamatan hadiah yang diberikan kepada Kristus. Itulah yang diberikan. And I want you to understand this very clearly. Dan saya mau kau mengerti ini dengan jelas sekali. Paul says to us, Paulus mengatakan kepada kita. actually John says to us first. Sebenarnya Yohanes dulu yang mengatakan ini. He says the fullness of the Godhead resides in Christ. Kepenuhan ketuhanan itu tinggal di dalam Kristus. Did you get that? Kamu dapat itu? Christ who came to earth, that led a life for us, that died for us, who resurrected for us, who ascended for us. The fullness of the Godhead resides in him. That means everything that God is and can be, and all the power of the full Godhead, everything is in Christ. Yesus yang hidup sebagai manusia mati untuk kita. Yesus yang hidup semua mengenai Kristus, semua mengenai ketuhanan, apa yang dia telah buat, apa yang mengenai dia, semuanya diperlihatkan, dipenuhi dalam Kristus. And then Paul tells us in Colossians, kemudian Paulus mengatakan dalam Kolose, he says, Christ is in you and you are in Christ. Kristus di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus. And if Christ is in you and you are in Christ, what does it mean? You have access to the fullness of the Godhead through Christ. Jadi jika Yesus berada dan kamu berada dia, kita boleh mencapai kuasa penuh ketuhanan itu sendiri. Tuhan itu seluruhan. That means you have access to the full power of the Godhead through Christ. Jadi kita boleh dapat keseluruhan kuasa daripada ketuhanan itu melalui Kristus. In fact, Christ explained that to his disciples. Sebenarnya Kristus menjelaskannya kepada murid-muridnya. He said, I will go to my Father and I will ask my Father to send you a gift. That gift will be the Holy Spirit. And when he comes,
you will be filled with power, and he will be closer to you than I ever was. Saya akan datang kepada Bapa dan saya akan meminta dia, Yesus mengatakannya, untuk menghantar kamu kuasa itu, yaitu Roh Kudus. Dengan kamu akan mendapat kuasa sepenuhnya melalui Roh Kudus itu yang akan diberikan. And we know that when Christ ascended and when his offer was accepted by God, that was the moment that Pentecost took place. So Pentecost, the outpouring of the Holy Spirit, was a sign that God's offer at the cross was accepted, but it was also the sign that that which he asked the Father for is now available to you and me. Dan bila Yesus sudah menang di kayu salib dan dia sudah diterima, apa yang dia berikan kepada untuk keselamatan itu sudah diterima oleh Tuhan. Bermakna itu juga layak kita dapat melalui pemberian kuasa itu dan boleh kita lihat dalam Pentakosta. So just think a little bit. Jadi fikir sejenak. How did Christ live a perfect life? Bagaimanakah Yesus hidup sempurna tanpa berdosa? He lived a perfect life because he lived it in God, in the power of God, in the salvational power of God. Remember, he was a man just like you and me. He could not make use of his godly powers. He was limited, self-chosen, limited. He could not use that. Otherwise, he would not be in the same situation as you and I. So he had to do it through the power that his Father made available to him. Yesus hidup sempurna karena dia hidup di dalam kuasa keselamatan yang diberikan oleh Bapa itu. Dan sebenarnya dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi dengan hidup dalam keselamatan kuasa Bapa itu, dia boleh hidup sempurna. So Christ lives a perfect life. Kristus hidup dalam kehidupan sempurna through the salvational power of God. Melalui kuasa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. And so he overcomes sin for you and me. Jadi dia mengalahkan dosa untuk kamu dan saya. And then he tells you and me that you and I too have to overcome. Dan dia beritahu kamu bahwa kamu dan saya juga perlu juga mengalahkan ataupun menang. But he knows that you and I out of ourselves is not going to be able to do that. We cannot do it. It's impossible. Tapi dia tahu dengan kuasa kita sendiri, kamu dan saya tidak boleh melakukannya. So he makes it possible. Mustahil. Jadi dia membuatnya boleh dibuat. By giving us this gift of grace. Dengan memberikan kita hadiah rahmat ini. By making available to us the salvational power of God through the Holy Spirit. Dengan memberikan kepada kita ini kuasa keselamatan yang diberikan oleh And Tuhan. now you and I can overcome and we can live a perfect life in Christ. Jadi kamu dan saya boleh menang atas dosa-dosa melalui Yesus, melalui Kristus. Do you get this? Kamu faham gak ini? This is an incredible gift. Ini sebenarnya hadiahnya begitu besar. That means all those sins that are bothering you, all those sins that are troubling you, you can overcome them in the salvational power of Christ. Ini bermakna semua dosa-dosa yang menghantui kamu, yang menyusahkan kamu itu, kamu boleh alahkan di dalam kuasa keselamatan yang diberikan melalui Kristus. Like Paul says in Philippians, I can do all things in Christ. Sebagaimana yang Paulus katakan dalam Filipi, saya akan boleh buat apa saja dalam Kristus. Right? Benar, betul? Now you say to me, well, you know, that's very difficult, Neville. Kamu katakan, sangat susah itu, Pastor Neville. Now remember where we started this sermon? Ingat lagi bagaimana kita memulakan khotbah ini? It's only difficult if you are thinking, oh, well, you know, my life is going to continue and it's such a long life. And how am I going to, for all this time, live this perfect life, never being able, I won't sin ever again. How is this going to be possible? And we say, oh, it's impossible. Dia hanya akan mustahil jika kita pikir macam tadi. Hidup kita ini akan berterusan dan kita katakan bagaimana kita boleh terus hidup sempurna. Bagaimana nih? Mustahil. And then we come up with
what the whole Protestant movement of today says. Dan kita datang dengan apa yang semua Protestan, pergerakan Protestan yang katakan sekarang. Oh, don't worry, we are saved by grace. Jangan takut, kita diselamatkan oleh rahmat. Oh, don't worry, His grace is enough. Jangan takut, dia punya Don't worry, you sudah. can keep on sinning. He's already paid the price. It's okay, you're going to be saved. Kita selamat juga. Cukup sudah itu. No, my brother and sister, the Bible says only he that overcometh. Tidak, saudara dan saudari. Hanya mereka yang menang. Now, how am I going to do that? If I've got this long life ahead of me and there's still how am I ever going to manage? Tapi bagaimana saya boleh buat ini? Kalau saya ada hidup yang panjang lagi, bagaimana saya boleh buat semua ini? Hidup tanpa dosa ini. Christ has given us the recipe. Yesus sudah memberikan kita resipi dia. He says, don't worry about tomorrow. You don't know if you have it. Jangan risau tentang hari esok. Kamu tidak tahu sama ada kamu ada hari esok. Don't even worry about tonight 8 o'clock. Jangan risau juga tentang malam ini, pukul 8. You don't know if you're going to see 8 o'clock tonight. Kamu tidak tahu kamu boleh nampak itu pukul 8 nanti. You need to live in the power of Christ, in the salvational power of Christ now. Kamu perlu hidup dengan kuasa keselamatan Yesus sekarang. You have to overcome your sin Kamu perlu mengalahkan now. dosa kamu sekarang. In this moment. Dalam detik ini. So you have to control your mind. Jadi kita perlu kawal pemikiran kita. Only for this moment. Hanya sekarang, masa ini. Yes? Benar? Because if you can control your mind, how does James say, where does sin start? Karena kalau kita boleh kawal pikiran kita, apa yang Yakobus katakan? Dari mana datangnya dosa? Sin starts in the mind when I start thinking about it and when I start coveting it, and then that coveting rather becomes desirable, and then I go and do it, and so on. You know the recipe of sin in James, right? Ya, apa yang Yakobus katakan, dosa bermula bila kita fikirkan sesuatu dan kita mula mau itu, inginkan dan seterusnya. Itulah proses buat dosa itu. So what do I have to do? I have to control my mind now. Jadi apa yang perlu saya buat? Saya perlu kawal pikiran saya sekarang. How do I control my mind now? Bagaimana kita buat itu? Through the salvational power of Christ. Melalui kuasa keselamatan Kristus itu. That gift of grace that He's given me, the Holy Spirit. Yang dia sudah berikan, yaitu hadiah rahmat itu yang diberikan melalui Roh Kudus. So how do I do it? Bagaimana saya buat itu? I say, Jesus, fill me with your Holy Spirit now. Saya katakan, Yesus Kristus, penuhi saya dengan Roh Kudus sekarang. Completely fill me with your Holy Spirit. Penuhi saya sepenuhnya dengan Roh Kudus kamu. So that my thoughts right now is pure. Supaya pemikiran saya sekarang ini adalah suci. Please, Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit. So right now, I am righteous. Tolong saya, Yesus Kristus, penuhi saya dengan Roh Kudus itu. Supaya saya Fill benar. me with your Holy Spirit, Jesus, so that right now, whatever actions I am taking is in your will. Penuhi saya dengan Roh Kudus kamu, ya Yesus Kristus, supaya apa saja yang saya buat adalah mengikut kehendakmu. Lord, fill me with your Holy Spirit. I need that salvational power of Jesus Christ so that I can think on your law day and night and delight in it. Tuhan tolong penuhi saya dengan Roh Kudus supaya saya memikirkan peraturan atau hukum kamu dan saya bergembira di dalam dia. Now, do you think you can live a righteous life like for 2 seconds? Kamu bolehkah hidup dalam kebenaran dalam 2 saat? Do you think that's possible? Bolehkah itu? Of course it's possible in Jesus, ya, right? memang dia boleh. So can you overcome? Jadi boleh kita mengalahkan? Of course you can overcome in Ya, Jesus. boleh. Dalam Yesus. Right? Betul? Benar? It's only when time goes on and you start thinking, yeah, but you know, what about, I've got this lights and water bill that I have to pay. I was actually very nasty to my neighbor, and my neighbor is actually cross with me, and maybe I did something wrong. I stole a pencil from my employer, and
It's only when all those things come up that you start changing and becoming world-like. Right? Hanya bila kita memikirkan apa yang bagaimana ni saya telah buat sesuatu yang salah, saya mencuri pen, saya buat salah kepada saya punya jiran. Hanya bila kita memikirkan perkara begitu, kita pula berpikir sebagaimana orang duniawi. But that's why Paul says in Romans 12, he says, we got to renew our mind. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Roma 12, kita perlu membaharui pemikiran kita. We got to change our mind. Kita perlu ubah pikiran kita. We must think differently. Kita perlu berfikir dengan lain-lain. Jesus lived day for day. Yesus hidup hari demi hari. At nights he would prostrate himself before his Father and he would pray and seek his Father's guidance for the day ahead. Pada malamnya dia akan meniarap depan Bapanya dan berdoa sepanjang malam, dan pada siangnya dia akan beri pertolongan kepada orang lain, melayani. Christ lived a perfect life because he lived it day by day. Yesus hidup kehidupan yang sempurna sebab dia hidup hari demi hari. It's interesting that Paul, when he quotes this text, he says, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God," and that power is the word dunamis, which is basically where dynamite comes from. Dan inilah menarik sekali dalam petikan Paulus ini dalam Roma 1:16. Saya tidak malu dengan Injil Kristus sebab itulah kuasa Tuhan, kuasa keselamatan Tuhan itu. Dan menarik sekali perkataan kuasa di sana itu adalah dunamis yang kita dapat, itu bom dan dynamite itu. Paul is saying this is an exceptional power, it's an incredible power. Paulus mengatakan bahwa ia adalah satu kuasa yang luar biasa, yang besar sekali. In Luke 16 we find that same word. Dan dalam Luke Lukas 6:16 kita dapat perkataan yang sama. It says, "And the whole multitude sought to touch him, for there went virtue." And that word virtue is the same one as power, and it's the same Greek word, dunamis. There went power, an amazing power went out of him and healed them all. Dan orang ramai itu mau menyentuh dia sebab di sana ada kuasa daripada dia yang boleh menyembuhkan mereka. Dan perkataan kuasa itu sama juga perkataan itu, dunamis. So divine grace is the great element of saving power. Jadi rahmat ilahi itu adalah satu elemen besar dalam kuasa keselamatan. It's not merely God's mercy and willingness to forgive. Dia bukan semata-mata belas kasihan dan kemahuannya untuk mengampuni. It is an active, energizing, transforming power to save. Dia adalah satu kuasa yang aktif, yang beri kuasa dan mengubah untuk menyelamatkan. Ya. Take a look at what Paul says in Ephesians 3. You've already studied this in your lesson. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Efesus 3:20. Kita sudah pelajari ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. How? According to the power, that salvational power, that's the gifts from him, that worketh in us. Dalam Efesus 3:20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau fikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. By the way, grace, God's grace, began before the world was created. Sebenarnya rahmat Tuhan itu bermula sebelum dunia ini dijadikan. It's not something that started at the cross. Dia bukan bermula di salib. Our time is running. I still have a few thoughts that I wanted to share with you, but I'm going to stop that part of it. I want to explain it in a different way to you. I want to tell you a story. Karena masa habis, saya akan tinggalkan itu dan saya akan coba beritahu kamu suatu cerita. It's a very good friend of mine that this story happened to. Dan ini berkenaan dengan teman-teman rapat saya. In fact, it's the story of Louis Torres. Do you know Louis Torres? Ya, berkenaan dengan Louis Torres. Kamu kenal siapa Louis Torres? Anybody here know who Louis Torres is? Ada yang saya sini kenal? Nobody? Tiada? Okay.
Louis Torres is a very big and great evangelist in our church. Louis Torres adalah seorang penginjil yang besar, yang hebatlah di gereja kami. Wonderful evangelist. Seorang penginjil yang sangat baik sekali. But Louis Torres was also a rock band singer, player. Tapi dia juga dulunya adalah penyanyi rock dalam In kumpulan fact, band. he played in a very big rock band called Bill Haley and the Comets. Sebenarnya dia juga adalah pemain band yang terkenal dalam And the Comet, Bill Elliott. Haley and the Comets. Ya. I know the younger people will not know who that is, Mungkin orang-orang yang lebih muda ini tidak kenal siapa but some mereka. of the older people might know, and even the younger people might know the song because it's the song that made rock and roll. So, dan mungkin ada yang tua pun yang kurang tua yang tahu sebab dia berkenaan dengan 1 o'clock, 2 Rock o'clock, and roll. 3 o'clock rock. Oh, I know that. Yeah. Oh, you know that? 1 o'clock. Where did you do rock and roll? Ya, di mana kau dapat ni rock and roll ni? Ya. Some of you know that song? 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock Betul rock? lagu tu 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock rock. Rock around the clock? Rock around the clock gitu. Rock sepanjang hari. That is the signature song for rock and roll. Itu adalah lagu apa ini macam dia punya maskot bagi rock and roll. The band that made that song was Bill Haley and the Comets. Dan yang membuat lagu itu adalah Bill Elliott and the Comet. And Louis Torres was the bass player in that band. Dan Luis Torres adalah pemain bass dalam kumpulan ini. He accepted Jesus and he became an evangelist. Dia menerima Yesus dan menjadi penginjil. Amin. Incredible. Sangat hebat. He luar biasa. grew up in South America. Dia membesar di Amerika Selatan Very, very difficult circumstances. dalam kehidupan yang susah sekali. They were 5 boys. 5 anak laki-laki dalam keluarga. And then they made plans to move to New York. Dan mereka mula merancang untuk pindah ke New York. They didn't have enough money, so 3 of them went to New York with their mother. Jadi tidak cukup duit, jadi 3 daripada mereka pergi ke New York bersama ibu mereka. And their father would come later with the other children. Dan nanti yang bapa itu akan datang bersama yang seterusnya, 2 lagi lelaki. But before the father could go to New York, the father decided to have an extramarital relationship with the mother's best friend. Tapi sebelum bapa itu pindah ke New York, bapa dia itu membuat ada hubungan sulit dengan sahabat karib ibu istri dia itu. And so he left the marriage and he ran away with her best friend. Jadi dia lari dengan sahabat karib istri dia. Louis' mother was a very bitter lady. Jadi ibu kepada Luis Torres ini sangat hidup dalam kepahitan. In fact, many a day Sebenarnya ada banyak hari dalam kehidupan she dia. used to tell her children, if I can only find that woman, I'll scratch her eyes out. Dia beritahu anak laki dia, kalau saya jumpa perempuan itu, saya korek dia punya mata. Ya, kasih beginilah, bukan korek. Ladies, can you identify with that? Para wanita, bolehkah kamu bayangkan? Kamu boleh memahami ya. So the boys and the mother was stuck in New York without a father. Jadi anak-anak laki itu terpaksa duduk di New York tanpa bapa. Difficult life. Kehidupan yang susah. They became gang members of the gangs of New York. Jadi mereka menjadi ahli kumpulan geng lah di New York. In fact, they were members of the Puerto Rican gang. Mereka adalah ahli kumpulan Puerto Rico geng. That meant fighting, drugs, stealing. Ini bermaksud dalam geng bergaduh, dada, mencuri. It's not a good life. Bukan kehidupan yang baik. But they survived. Tapi mereka dapat terus hidup. In the meantime, Louis' father and this other woman, they had trouble. And he left this other woman and he married a third lady. Dalam masa yang sama, bapa dia itu ada masalah dengan istri baru dia dan dia tinggalkan istri yang kedua tadi,
kawin lagi wanita yang ketiga. And they moved to Chicago. Dan mereka pindah ke Chicago di Amerika Syarikat. Ya. The lady was not a very bright lady. Wanita yang dah kawin ini tidaklah berapa pintar. Louis' father was actually a very clever man. Tapi bapa kepada Louis ini sebenarnya sangat bijak ya. And so this lady saw an advert at that time. Jadi dia punya ibu yang ketiga inilah yang perempuan ketiga ini nampak satu iklan saying that you can take Bible studies, and if you do these Bible studies you can get a diploma. Kamu boleh dapatkan pelajaran Alkitab dan bila sudah siap kamu akan dapat diploma. So she wrote in, she wanted the Bible studies because she wanted a diploma. Jadi dia menulislah pada nombor itu sebab dia mau diploma. The problem was she couldn't read and write. Masalahnya dia tidak boleh menulis dan membaca. So she went to Louis' father and she said, "Hey, listen, I want to do this because I need this diploma. Will you help me do these Bible studies?" Jadi dia pergi kepada Bapak Louis mengatakan, "Ya, tolonglah saya ingin buat ini tetapi saya tidak boleh menulis sebab saya mau diploma. Jadi boleh tolongkah saya?" Well, Louis' father wasn't too happy about it because he was drinking and smoking and, living a good life. Dan Bapak Louis ini tidak suka sebab dia ini hidup merokok, minum, begitulah kehidupan dia. But he said, "Okay, I'll help you." Tapi dia katakan, "Oke, saya akan tolong kamu." So they did the first couple of lessons. Jadi mereka buat beberapa siri pelajaran. And then the lady found out it was the Seventh-day Adventist Church. Kemudian wanita itu dapati bahwa itu adalah kursus daripada Seventh-day Adventist. And she didn't want anything to do with the Seventh-day Adventist Church. She's Dan Catholic. Dia tidak mau apa-apa pun hubungan dengan Seventh-day Adventist sebab dia ini Roman Catholic. But then there's this problem. Tapi ada masalah. Because Louis' father says, Sebab bapa pada Louis mengatakan, suami dia if lah, these people can make me stop drinking, I'll join their church. kalau orang kumpulan ini boleh membuat saya berhenti minum, saya akan ikut mereka dalam gereja mereka. So the lady does not want to be a Seventh-day Adventist, Jadi wanita itu tidak mau menjadi seorang Seventh-day but she Adventist. really wants him to stop drinking and smoking and swearing and all the rest of it. Tapi dia benar-benar dia mau hidup dia berubah, tidak minum, tidak merokok dan buat cakap macam-macam lah. So she's got a little bit of a problem. Jadi dia ada dalam masalah, dilema lah kita boleh katakan. So she decides, well, I'll continue the studies because I don't think he's going to stop drinking. Saya akan teruskan continue. Yes. Saya akan teruskan pelajaran ini sebab saya tidak pasti dia boleh berhenti. Saya rasa dia tidak akan berhenti minum, And merokok. so one day Louis' father announces, he says, I'm not drinking anymore. No drink anymore. Pada satu hari bapa pada Louis mengatakan, saya berhenti merokok dan minum, tidak lagi minum dan merokok. Minum arak lah maksudnya. And I'm going to join this church. I want to be baptized. Dan saya akan mengikuti gereja ini, saya ingin dibaptiskan. Oops. Yeah. She didn't think that was going to happen. Dia tidak pikir itu boleh terjadi. Anyway, Apapun, so they get baptized. mereka dibaptiskan. And then Louis' father says to her, I had a wife and I had children and I abandoned them and I need to go and find them. Jadi bapa pada Louis mengatakan sebenarnya saya ada istri, jadi saya perlu mencari mereka sebab saya telah meninggalkan mereka. And she agrees and they set off to find them. Jadi dia bersetuju dan mereka mula mencari. Of course the children don't want anything to do with their father. Dan memanglah anak-anak yang tadi itu lelaki yang ditinggalkan tidak mau lagi apa-apa hubungan dengan bapak mereka. But he persists and he finds them and he visits them even if they don't want to speak to them, but he continues visiting them. Tapi dia buat tidak putus asa, dia pergi kepada mereka, terus pergi melawat mereka. And he tells them about Jesus. Dan dia memberitahu mereka tentang Yesus. And eventually the oldest boy accepts Jesus Christ. Akhirnya anak lelaki yang paling tua menerima Yesus. And then the second oldest boy. Kemudian yang kedua. And eventually Louis accepts Jesus Christ. Dan akhirnya Louis. And his mother and his youngest brother.
dan ibu mereka dan juga adik-adik laki mereka yang And lain. the oldest brother and Louis become ministers in the church. Dan abang tertua dan Louis menjadi pendeta di gereja. And they speak to their cousins, and their cousins become Seventh-day Mereka Adventists. bercakap dengan mereka punya cousin dengan dia punya. And Louis is Mereka menjadi in the Adventist. Spanish-speaking churches, and his brother in the English-speaking churches. Jadi Louis berada di bahagian gereja Spanyol dan yang seorang lagi itu di gereja yang bercakap English. And eventually one day that Louis is in Chicago and his mother is in Chicago at his eldest brother's place. Dan pada suatu hari mereka berada di Chicago, bapak mama dia juga berada di Chicago. And his eldest brother says, Louis, won't you preach this Sabbath? Because your mother has never heard you preaching, and now your mother is here and she will be able to hear you preaching. Jadi dia punya abang tertua sulung itu mengatakan, Louis, bolehkah kamu berkhotbah? Sebab ibu kamu tidak pernah mendengar kamu berkhotbah di sini. And Louis Chicago. agrees. Dan Louis bersetuju. But in the meantime, Namun pada masa yang sama, this eldest brother found the lady, the best friend of his mother, who ran away was his father. abang yang tua itu menemukan perempuan sahabat karib ibu mereka yang melarikan diri bersama bapa mereka. She too lives in Chicago. Dia juga tinggal di Chicago. And he'd been giving her Bible studies. Dan dia juga memberikan dia pelajaran Alkitab. And he says to her, my brother Louis, can you? She said, oh, I remember him, that cute little baby. Oh, Louis. Dan mengatakan, siapa nak adik itu? Louis. Oh, saya ingat dia yang comel-comel itu. He says, Louis will be preaching, won't you come? Louis akan berkhotbah, bolehkah kamu datang? And she says, of course I'll come. Dan dia katakan, saya akan pasti datang. But his mother doesn't know. Namun ibu mereka tidak tahu. And remember, his mother often said, if I find that woman, I'm going to scratch her eyes out. Dan ingat lagi kata ibu mereka, kalau saya jumpa perempuan itu, saya akan cari-cari dia. So that Saya punya mata. Sabbath morning, the oldest brother takes Louis and his mother to church, and he leaves them there in the foyer. He says, I'm coming now, I'll see you later. And he goes and picks up this lady. Dan kemudian Louis mengantar ibu dia ke gereja di depan itu. Kemudian saya akan datang lagi. Dan dia pergi mengambil wanita tadi. And he brings this lady. Dan dia membawa wanita itu. Now remember, they don't know about each other. Jadi ingat, mereka tidak tahu hal ini. And when that lady opens the door of the church, Bila wanita itu buka pintu gereja, there is Louis and his mother. di sana Louis dengan ibu dia. And his mother sees this lady that ran off with her husband. Dan ibunya melihat wanita ini yang lari bersama suaminya. Right there in the foyer of the church. Di sana tuh di depan gereja itu, bukan jendela. Ya. But instead of running and scratching her eyes out, Tapi daripada lari dan mengahu, kalau di sini bilang, mencari-cari dia punya mata, she opens her arms dia buka tangan dia lebar-lebar. and she says, I've missed you so much. Oh, saya sangat teringin sangat berjumpa kamu. Ya. I'm so glad to see you. Saya sangat gembira jumpa kamu. That's grace. Itulah yang berlaku. That's grace. Itulah rahmat. When somebody has done you so much wrong, Bila ada orang yang membuat kesalahan kepada kamu, yang begitu they made your besar, life so miserable. membuat kehidupan kamu sangat menderita, You've had so much hardships in your life. membuat kehidupan kamu sangat susah. And there's that person standing in front of you. Dan bila orang itu berdiri di hadapan kamu, And you don't have time to worry about all these things. dan kamu tidak ada masa untuk merisau dengan perkara-perkara ini, You can just say, you know what, I missed you so much. kamu boleh katakan, ya, saya sangat rindu kepada kamu. I'm so glad you are here. Saya sangat gembira berada di sini. That's the salvational power of Jesus Christ in action.
Itulah kuasa keselamatan Yesus yang sedang berlaku dalam kehidupan, dalam tindakan ya. That's what grace is. Itulah dia rahmat. You see, my brother and sister, Kamu tahukah saudara dan saudari? you and I do so much to hurt Jesus and God. Kita buat terlalu banyak untuk menyakiti Yesus Kristus Every dan Tuhan. single day we misrepresent Him in character. Setiap hari kita tidak memberikan gambaran yang benar mengenai Tuhan. We are arrogant and we are harsh and we are unloving and unforgiving. Kita sombong, kita tidak suka mengampuni, kita ini kasar. We fight in church and we have differences that we are not prepared to accept. Kita bergaduh di gereja, kita tidak menerima perbezaan yang ada. And we are really nasty and ugly individuals. Dan kita sebenarnya adalah individu-individu yang teruk sekali. But when we go up to meet Christ, Tapi bila kita berjumpa dengan Kristus, and He knows that we have hurt Him in so many ways and that we were the cause of His death, dan dia tahu kita telah menyakiti dia dengan pelbagai cara dan kitalah sebabnya dia mati. when He sees us, Bila dia melihat kita, He throws open His arms dia buka tangan dan memeluk kita and He says, dan I'm mengatakan, so glad to see you. saya sangat gembira melihat kamu. I'm so happy you here. Saya sangat gembira kamu ada di sini. Here is my grace. Inilah rahmat saya. Here is my gift, my salvational power. Inilah hadiah saya, kuasa keselamatan. Let's wash you clean. Mari kita basuh kamu bersih-bersih. Let's get you righteous. Mari kita berikan kamu kebenaran. Let's make you an overcomer. Mari berikan kamu yang menang, pemenang jadi pemenang. Because you need to go in. Sebab kamu perlu masuk. You need to have access to the power of the tree of life. Kamu perlu boleh mendapatkan pokok kehidupan itu. Isn't that amazing? Bukankah itu sangat menakjubkan? Absolutely amazing. Memang benar-benar menakjubkan. There's nobody like Jesus. Tidak ada yang seperti Yesus. And there's no power that comes close. Tidak ada kuasa yang dekat pun, boleh dekat pun. Ya. And that power is yours Dan kuasa itu boleh kamu dapati as a gift from Jesus Christ. sebagai hadiah daripada Yesus Kristus. My brother and my sister, who of you wants that power? Saudara dan saudari, siapa yang mau kuasa itu? Amen. Amin. Amen. Amin. Yes, I too want that power. Saya juga mau hadiah kuasa itu. May God grant us that, and may God grant us all His blessings, Semoga Tuhan berikan Tuhan itu dan juga semua berkat-Nya. all His peace and all His strength. Semua adalah damai. May He fill us with His humility, Semoga memberikan kita kerendahan hati, with His meekness and with His long suffering. dengan kelemah lembutan dan juga dia punya kesabaran. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Let's pray. Amin. Mari kita berdoa. Lord, what an absolute wonderful privilege it is Tuhan, begitu besar sekali keistimewaan to stand in your presence. untuk berdiri di hadirat-Mu. Thank you for being present in this space today. Terima kasih sudah berdiri bersama kami hari ini. Thank you, Lord, for speaking to our hearts. Terima kasih Tuhan karena berbicara dalam hati kami. And Lord, thank you Dan Tuhan terima kasih that you are standing with open arms saying, my son, my daughter, my brother, my sister, please come to me. Sebab kamu berdiri dengan tangan terbuka mengatakan bahwa anak laki saya dan anak perempuan saya, kamu datanglah kepada saya. Thank you, Lord, for giving us that salvational power as a gift, Terima kasih Tuhan kan memberitakan kami kuasa yang beri kuasa keselamatan itu. so that especially in these times, Sebab terutamanya pada zaman ini we can use it to overcome, kami boleh gunakan untuk menang, to live a life that is worthy of you, untuk hidup yang akan menggembirakan kamu, to exemplify your character, untuk memberikan satu gambaran karakter kamu and to proclaim your everlasting gospel. dan mengisarkan Injil kekal kamu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin.